yung kuha namin na lapu-lapu. Kung sa Bisaya, gapo. Oh. Yan guys. Ayan pa guys, oh. Gandala guys. Yan. Ito pa guys. Yan guys, oh. Masarap to. Masarap tong escabeche. Yan, oh. Yan mga guys. Kung sino bumili, nandito. Ito. Yan. Ano? Yan. Na nagkuha, guwapo. Yan. Aray. Ikaw pa ito. Dito sa pankuan. Sa pang camera tayo nalugat.